Okay, game 4 na ta sa atong big time baha dire sa Kawayanan, Lusimba Pardo. Ang atong standing 2-1 in favor of Team Redin, Denver and Giron. Kini game 4 na ta. Wala po. La kaya lipat ang tanan. 1-0 na, 1-0 sa atong game 4. Oh, race to 12 ta, race to 12. 1-0 atong score. Tuarad. Ay, gikaw ti Chiriboy, nakatukmot pag isjiron. Kuyaw sa school ba sa isjiron mo duha na. May kay mo bigkilog kontra na, 2-0 na. Chiriboy, pang. Kulapo ba? Palupad mayo Kulapo. Bang! Waka bantay! Puang Susan Roses, Amalia Puentes. 3-0 na sa atong game 4. Wana, may arangkada na sa ni. 2-1 ra ba atong standing ha? Pabura ba dito Spikas? Sa team lang ni Redin. 2-1. Usari daog din sa ilang team Kulapo. Duha dito. Oh, short ang tira ni Redin. Side out ha, side out. O shout out sa atong mga organizer nga sila si Jimboy Sokiti o si Roldan Alcantara, si Saddam Forever aka Saddam Forever the Game Breaker, o si Stevie Lance, si Bim Bim. Service sa Chiriboy la 2-3 na, 2-3. Service yung Chiriboy. Kulapo. Out ball, out. Service yung Denver. Chiriboy. Fire in the hole! Sumabit. Hindi nakaputok ang bomba ni Giron. 2-3 sa to skora, 2-3. Servisyo Kulapo para igualis. Kuitis. Kis-ikis bulalo. Bang, kuha na bay. Basio na. Basio baso. Why so readers? Oh, side out, side out. Service Giron. Kulapo. Pantay Kulapo, saggang na. Kuha gyapon. For return. Elmer. Bang! Tabas na sa do. Grabe mga tikada ni Redin eh. Service Giron. Overhead. Inside. Score. Pila dong. Oh, Piloy. Pila score oy. 5-2 na. Tuara. Out. 5-2 ha, 5-2. 3-point lead. Pabor dito sa team nila ni Redin. Servisyo Elmer. Tut. Banggi sila sa Super Mario move ni Kulapo. Servisyo Elmer. Saggang. Dapabay. Kulapo. Ayay, tapok ng tayo skanding. Birahi. Bumbahi. Ayay, guba ng bayas patsukan. Laka diha. Serious Elmer. Elmer again on the attack. Puna Kulapo. Okay, back to the ball game. Score. Service Redin. 6-5 ha. Pabor sa team lang Kulapo. Tora, nanuknok na. Alagiga to tiraha oh. Pinalitulapid to tiraha oh. Side out ha. Service Chiriboy.
Wala, pawawgan na yun yung serbisyo. Kuha, oh. Denver. Tara, bang! Tara, oh. Bang! Wana, linumsanay na. Linumsanay na sa bulan eh. Bang! Tara! Ay! May abroad ang bulang, Denver. Servisyo. Inside na naman. 8-5 na. 3-point lead. Pabor sa Team Kulapo. Servisyo Chiriboy. Redin. Bang. 9-5 na. 9-5. Shout out ni Yoyo ha. Yoyo Emiliano Borborquiano dia sa Gutsan. Akong Yoyo dia sa Gutsan. Shout out ni mo yo. Servisyo. Redin. Tara. Jeron. Wah, kuha. Bang, tuara. Hala. Allow birin. Bang. Nasa diri. Pikas ang. Bang, tuara. Nagkayamukat ha. Wana, lubog na, lubog. Bang. Baos sa diri, baos. Bang. Hari na. Hari na. Ay atap para bayad ni Corinti boss, para bayad Corinti, kombate Redin. Servisyo Denver. Para bayad Corinti ni. Lah. Denver. Kulapo ada kisi-kisi na. Tuara. Kapag yun. Bang. Sekarang bang. Ala, away from home. Out ball. Sayang na sayang. Oyaw, disconnection ko din. Huwag mapil din eh. Putla ni Corinti yan eh. Ano pa yung kandi ko? Sigot na wonderful. Badlungon na ni mga kandinga oh. Manood ba skorte? Badlungon na mga kandinga oh. No skorte. Yan ay sus big time bahad. 5-5 ang kuhanan eh. Pusta. Per game. Gibulabog skanding. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Kulapo. Oh, servisyo na Kulapo. Dengarang na, gapungasi na. Tuara, saggang ni Jeron. Gispike Chiriboy. Gipunan pa yun. Ang higang Chiriboy. Di malalim to gibuhat ni Chiriboy. Oy. Bang MVP na Chiriboy yan. Automatic MVP na. Servisyo Kulapo. Denver, side view. Tara, pika. Tuana. Daog na. May daog na ang team nila ni Kulapo. Din Kulapo, Chiriboy og Nelmer. Toto ang standing.